Pobre man tuod mi, pero magmalipayon ko sa among kapobre. Kay kumpleto ming pamilya, ngano ang uban mo judgment jud namong mga pobre. Nganong magsakit mo ngano kami na pobre. Nga sa tinud-anay naningkamot may trabaho para sa among pamilya. Nanarbaho mi para makakaon. Pero ngano man nasige man unta mig trabaho pero walay asenso. Ang uban moingon dili madato ang tawo kung dili maning kamot og trabaho. Ang uban moingon padyud na dili madato kung dili kahuman og eskwela. Pero naglibog ko kay naay uban walay grado pero ni asenso. Naay uban na ay grado pero wala ni asenso. Ngano man jud na ha? Para nako naara na sa tawo. Naara na nimo or nako kung unsaon pag-asenso. Kung gusto ka mo asenso, ayaw panglabot sa uban tawo. Sa wala ka hilabti, siguro asa imong kaugalingon or pamilya. Basta ako, ikasulti na walay tao na wala nang hinahanglan og kwarta.